गुड मॉर्निंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपको जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। एबे पाणीपाग विभाग तरफरु बड़ सूचना आसी आज बिजुली घड़घड़ी सह कुआपथर सह वर्षा हेबार संभावना रही अछि। वर्षा पई अनेक गुड़िए जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। जिला गुड़िक हेउछि मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुड़, ढेंकानाल और जाजपुर रे बिजुली और घड़घड़ी पई अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि नयागढ़, अनुगुड़, ढेंकानाल, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, सोनपुर और बौद्ध रे कुआपथर सह वर्षा हेबार संभावना रही अछि बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना जारी करिछि। एही सबु जिल्ला रे 50 रु 60 किलोमीटर बेगरी पवन मध्य बही पारे बोली सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर 500 टंकारे मिलुछि एलपीजी गैस सिलिंडर। केंद्र सरकार वर्तमान पर्यंत गैस सिलिंडर उपरे सब्सिडी देउथिबार जणा पड़िछि। एलपीजी गैस सिलिंडर रो लाभ पाइबाकू हेले आपनकू आधार कार्ड सहित आपण एलपीजी सेवा प्रदानकारी सहित लिंक करबाकू पड़िबो एवं आपनक बैंक अकाउंट को आधार कार्ड सहित लिंक करि नियंतु तेबे जाई आपण एही सब्सिडी रे लाभ पाई परिबे। केंद्र सरकार वर्तमान पर्यंत गैस सिलिंडर उपरे सब्सिडी देउथुवा बेले जणा पड़िछि जे निकटरे थिबा तेलंगानार राज्य सरकार मध्य सिलिंडर उपरे बड़ योजना घोषणा करिसंती। तेबे धड़ा राशन कार्ड थिबा व्यक्ति मानकु ही 500 टंकारे गैस सिलिंडर मिलिबो बोली केंद्र सरकार घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर सरकार बड़ घोषणा एवं झील मान 12,000 टंका देवे सरकार। महिला सशक्तिकरण पाई केंद्र सरकार अनेक पदक्षेप नहीं। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार झील मान बेठिए अनमोल योजना आरंभ कर योजना अधीन हिमाचल प्रदेश झील मान पाठ पढ़ा आर्थिक सहायता जगाई देवे बोली घोषणा करिसंती। एही योजना अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार झील पोस्ट ऑफिस अकाउंट किंबा बैंक अकाउंट को 10,000 टंका प्रदान करिवे बोली घोषणा करिसंती। एहा परे प्रथम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत झील को 12,000 टंका प्रदान करिवे बोली हिमाचल प्रदेश सरकार घोषणा करिसंती। जदि आगको पाठ पढ़ंती तेबे तांकु 5,000 टंका प्रदान करिवे बोली मध्य घोषणा करिसारिसंती। परवर्ती खबर 1,000 रु 2 लाख टंका देवे सरकार। जदि आपणकर ईश्रम कार्ड नहीं तेबे 2 लाख टंका पाई परिबे नहीं। एतिक नुहे जदि आपण एही योजना रे अंतर्भुक्त नहीं तेबे आपण सरकारी योजना रे लाभ पाई परिबे नहीं। ईश्रम कार्ड रो अनेक सुविधा उपलब्ध हेउची जेउथि पई एही योजना सहित जड़ित होई ईश्रम कार्ड रे प्रधानमंत्री श्रीजग महान योजना रे जातीय पेंशन योजना मध्य पाई परिबे नहीं। तेणु आपण जल्दी जाई ईश्रम कार्ड बाहर करि नियंतु एवं एही योजनार लाभ उठांतु। परवर्ती खबर बदलिबो स्कूल समय एणिकी 7टारू हेबो क्लास। आगामी दिन में राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाइब एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली अछि। तेणु एबठु प्रस्तुति रुह स्कूल समय सारणी रे परिवर्तन न करी बोली अभियोग करा जाइछि। एपरि निर्देश देइछन्ति स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर। तेबे साधारण निर्वाचन को आखि आगरे रखी ग्रीष्म प्रभाव जगु समस्त जिलापाल को स्वतंत्र निर्देश देइछन्ति। मार्च मास 15 तारिख रु 20 तारिख जाए सरकारी स्कूल रे परीक्षा चलीथिबारु सकाळ 7टा रु 11टा जाए स्कूल खोला रहुछि। मात्र बेसरकारी स्कूल गुड़िक दिन सारा खोला रहुछि। 20 तारिख रे परीक्षा शेष हेले पुणी थरे 10टा रु स्कूल आरंभ होबो बोली शिक्षक माने कहउछन्ति। तेबे गरम रे पिला माने किपरि पढ़िबे बोली अभिभावक माने प्रश्न मध्य उठाउछन्ति। परवर्ती खबर होली दिन पड़िबो वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण। ज्योतिष शास्त्र अनुजाई चलित वर्ष फाल्गुन मासर शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि अर्थात मार्च मास 25 तारिख सकाळ 10:30 रु चंद्रग्रहण आरंभ होई अपराह्न 3:02 रे शेष होबो बोली सूचना मिली अछि। तेबे 2024 रो प्रथम चंद्रग्रहण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया समते अनेक देश रे चंद्रग्रहण देखा जिवो किंतु भारत रे एही चंद्रग्रहण देखा जिवो नाही बोली सूचना मिली अछि। तेणु होली पर्व को उत्साह सहित आपण पालन करि परिबे। परवर्ती खबर कपड़ा शिल्प को आसीबो 10,000 कोटी। पोशाक उत्पादन पाई सरकार योजना प्रस्तुति करुछन्ति। आसंता 5 वर्ष रे 10,000 कोटी प्रदान करिवे बोली लक्ष्य रखिछन्ति सरकार एवं सरकार एक शिल्प कल कारखाना रे
ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଳକାରଖାନାରେ ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି କାରଖାନାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ତେବେ ମହିଳା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଭଡ଼ାରେ 35,000 ଶ୍ରମିକ ରହିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ବିଆଇ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଓ କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ବିଜେପିକୁ 6,987 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ 944 କୋଟି ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ବଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସରେ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିହାତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି। ତେବେ 2014 ବରହମପୁର ଏମ୍ପି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2024ର ଦଳରେ ମୁଖିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନିହାତି ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଲା ଶସ୍ତା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେଉଁଠି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ରେଳ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ରେଳ ବିଭାଗର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହୋଲିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।